देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1 ମେ 29 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ। ମେ 29 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପୋର୍ଟାଲ ସାମ୍ସ ଜରିଆରେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 20 ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। 29 ଜୁନରୁ 5 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିସନ ବା ନାମଲେଖା କରିପାରିବେ। ସେହିପରି 13 ଜୁଲାଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେମାନେ 14 ଜୁଲାଇରୁ 17 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଚଳିତ ଥର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। 29 ଜୁଲାଇରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ 5,09,000 ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ନମ୍ବର 2 ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବ FSSAI। କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ FSSAI ଗୁରୁବାର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ FSSAI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ସଂଗଠିତ ଓ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କ୍ଷୀରର ପରୀକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ରୋକିବା। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ଖୋଆ, ଛେନା, ପନିର, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଦହି ଆଦିରେ FSSAIରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ। ସେହିପରି ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3 CBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦ। CBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୂର୍ବତନ DGP ପ୍ରବୀଣ ସୁଦ। କାଲି ମେ 25ରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 1986 ବ୍ୟାଚ୍ର IPS ଅଫିସର ସୁଦଙ୍କ ଗତ ମେ 14 ତାରିଖ CBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପଦରେ ରହିବେ। ମେ 25 ତାରିଖରେ CBI ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ସୁବୋଧ ଜୟସୱାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ କାଲିଠାରୁ ପ୍ରବୀଣ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଓ 1GB ଡାଟା। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସେବା। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା 1GB ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। ବିଜେଡି ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା 1GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ ଏହି ଡାଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ IT ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆହୁରି 5 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି, 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ତାପମାତ୍ରା। ଆହୁରି 5 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି। 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବ। ଖାସ୍ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେପଟେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପବନର ବେଗ ରହିପାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 ସଂସଦ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL। ସଂସଦର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 19ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବିବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ଗୋଟିଏ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଏହି PILକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ CR ଜୟସୁକିନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେବ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UPA ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସମେତ ମୋଟ 19ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହି ସମାରୋହକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କାଲି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବିଜେଡି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନମ୍ବର 8 କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। EMI ଦେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ବେଆଇନ।
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଦେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ବେଆଇନ। ଏପରି ଆଚରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଧିକାରର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ଋଣ ଆଦାୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କରାଯିବା ଉଚିତ। ନିୟମ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଋଣଦାତା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ଓ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଲାମ କରି ନିଜର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗାଡ଼ି ଜବତ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବିହାରର ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବା ସହ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାଳବୈଶାଖୀରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗଛ ଡାଳ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସହାୟତା ନେବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କେଉଁଠି କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଓ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଳବୈଶାଖୀରେ କଟକ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମନା। ଭିଜିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାଲି ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟର କରିଥିବା 46ଟି ରିଟ୍ ଅପିଲର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏପରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଚାରାଧୀନ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ରାୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ବେଳକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ପଦୋନ୍ନତି ସମୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ହିସାବ ନେଇ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି 8 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଇ ଆଡମିସନ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବାରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତ 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଶିବିର। ହେଲେ ଏହି କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳ ସଚିବ ଓ 8 କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି, ମେ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 30ଟି ନୋଡାଲ କଲେଜ ଓ 70 ସାମ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯୋଗ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 100ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ 91 ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ମନୱର ରଣା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ତଥା ଲେଖକ ମନୱର ରଣାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁମାୟା ରାଣା ଗୁରୁବାର ଭୋର 3:30ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପା ମନୱର ରଣାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୁମାୟା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଅଡିଟୋରିୟମ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଅଡିଟୋରିୟମ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ବଜେଟ୍ 325 କୋଟିକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନାରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 1940 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ 230 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 12,792 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଇଟି ଲ୍ୟାବ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାବ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ରାତିରେ ସଫଳ ଭାବେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ମିଗ୍-29 ବିମାନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପୁଣି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
खबर अनुसार नौसेना भारतर स्वदेशी आईएनएस विक्रांत युद्धपथरे राति मिग-29 विमान रे सफलतापूर्वक लैंडिंग करैछि। उल्लेखयोग्य यह पूर्व तेजस विमान नौसेना भर्सन आईएनएस विक्रांत रे सफल भाव लैंडिंग करिथिला, किंतु यह दिन समय लैंडिंग करिथिला। या छड़ा कामोव 31 हेलिकॉप्टर को मध्य मार्च 28 रे आईएनएस विक्रांत रे लैंडिंग करा जायथिला। नौसेना पक्षरु जणे अधिकारी कहिसंती जे एही परीक्षण समय स्वदेशी प्रकाश सहायक उपकरण एवं सिबोन सिस्टम रो व्यवहार करा जायथिला, जाकी पूरापूरी भावे सफल सिद्ध होईछि। नंबर 15 विश्वर सबठारु लंबा गीत भावे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड कला रामचरितमानस। रामचरितमानस को नहीं विवाद लगी रही बेले एबे यह विश्व रेकर्ड करिछि। विश्वर सबठारु लंबा गीत हेबारे गिनीज बुक रेकर्ड करिछि रामचरितमानस। यार श्रेय जाउछि काशी रे रहुथिबा केरळर जगदीश पिल्लाई को। श्री पिल्लाई रामचरितमानस को गीत भाव से 38 घंटा गाई ए रेकर्ड करिसंती। रामचरितमानस रे थिबा 15,000 रु अधिक चौपाई को जोड़ी श्री पिल्लाई गीत भड़ी गाइथिले। तांकर ई सफलता पई उत्तर प्रदेशर मंत्री दयाशंकर मिश्र तांको भेटी बधाई जणाइबा सह तांको कंठस्थ रामचरितमानस शुणिछंती। नंबर 16 हिंसा प्रभावित मणिपुर गस्त करिवे अमित शाह। शांति बजाय रखिबाकू कले अपील। मणिपुर जिबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार एक कार्यक्रम में जोगदेवा अवसर में अमित शाह कहिसंती सबु विवाद को समाधान करिबा पई से 3 दिनिया मणिपुर गस्त करिवे। ए अवसर में से सबु गोष्ठी को शांति बजाय रखिबा दरकार बोली कहिसंती। गुवाहाटीर राष्ट्रीय न्यायपालिका विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में भित्तिप्रस्तर स्थापना अवसर में शाह मणिपुर लोकंकु सबु विवाद को कथबार्ता माध्यम समाधान करिबाकू अपील करिसंती। प्रकृत में निकटरे मणिपुर में होइतिबा हिंसा जोगु अनेक घर पोड़ी दिया जाइथिला। एथिरे अनेक लोकंक जीवन मध्य जाइथिला। परिस्थिति एपरी होइथिला जे सेनार सहायता मध्य निया जाइथिला। अनेक दिन पर्यंत इंटरनेट बंद रखा जाइथिला। कर्फ्यू लगा जाइथिला। नंबर 17 बेआईन मांकड़ा पथर खनन निलंबित हेले 6 सरकारी अधिकारी। बेआईन मांकड़ा खणी पथर खनन में भूमिका थिबा 6 सरकारी अधिकारी को निलंबित कर जाइछि। ऋणपुर तहसिल मयूरझली अंचल में चलिथिबा मांकड़ा पथर खणी मामला रे 6 अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान नैछंती नयगढ़ जिलापाल। निलंबित होइथिबा अधिकारी मध्य 2 जण राजस्व निरीक्षक, 2 जण सेक्शन ऑफिसर, जड़े सुपरभाइजर और जड़े कनिष्ठ राजस्व सहायक रहिछंती। बेआईन खणी खनन क्षेत्र में सेमानक भूमिका को नहीं जिलापाल निलंबित करिछंती। नंबर 18 30 दिन मध्य दियो पुनरुद्धार योजनार विस्तृत रिपोर्ट। गो फास्ट को डीजीसीए चिठी। 30 दिन मध्य पुनः परिचालना योजना विषय में जनइबाकू गो फास्ट को डीजीसीए नोटिस। गुरुवार डीजीसीए संकट में पड़ता गो फास्ट को यार पुनः परिचालना योजनार विस्तृत रिपोर्ट 30 दिन मध्य देवाकू कहिछि। एही रिपोर्ट रे डीजीसीए गो फास्ट को परिचालना पई उपलब्ध एयरक्राफ्टर संख्या, पायलट एवं कर्मचारी रक्षणाबेक्षण एवं फंडिंग सह जड़ित तथ्य उपलब्ध करने को कहुଯାଇଛି। गो फास्ट यही सबू देवा परे डीजीसीए उड़ाण आरंभ करने दिगरे पुणी उचित निष्पत्ति नेब। सूचना था कि आर्थिक संकट कारण मे 23 रु यार उड़ाण बंद रखी गो फास्ट। नंबर 19 गुइंदा सतर्कता पर पंजाब मुख्यमंत्री सुरक्षा बढ़िले केंद्र सरकार। पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान को जेट प्लस सुरक्षा जोगई देले केंद्र सरकार। सारा देश में से जुआड़े जीवे तांको सुरक्षा जोगई दिया जीवो बोली केंद्र सरकार पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एने एक विवृत्ति जारी करी कहा जाइछि सीआरपीएफ को अनुरोध करुछु जे से पंजाब मुख्यमंत्री श्री भगवत मान को तत्काल प्रभाव रे सारा देश में जेट प्लस सुरक्षा जोगई देउ। नंबर 20 जेल बाथरूम रे अचे थिले सत्येंद्र जैन मेडिकल रे भर्ती। दिल्लीर पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पीछा छाड़ुनी स्वास्थ्यगत समस्या। काली जेलर बाथरूम रे बेहोश हो पड़े पूर्वतन मंत्री। अचेत अवस्था तुरंत दीनदयाल उपाध्याय हस्पिटाल रे भर्ती कर जाइछि। एबे से चिकित्साधीन थिबा बेले तांको स्वास्थ्यावस्था नहीं सविशेष बरणी मिल पारिनी। 2 दिन तले तिहार जेल रे हठात असुस्थ हो पड़ू जैन को दिल्ली सफदरजंग हस्पिटाल रे भर्ती कर जाइथिला। सेठारु चिकित्सित हो जेल फेरिबा परे काली पुणी थरे से असुस्थ हो पड़िछंती। ईडी द्वारा रुजु मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे जैन गत वर्ष मे 30 रे गिरफ होइथिले। सेबेठारु से जेल रे रहिछंती। नंबर 21 मध्यप्रदेश राजनीति बीजेपी भोगिब कांग्रेस दशा। भांगीजीव कि मध्यप्रदेश बीजेपी सरकार 3 वर्ष तले मध्यप्रदेश में कांग्रेसर कमलनाथ सरकार जो अवस्था होइथिला एबे बीजेपी शिवराज सिंह चौहान सही अवस्था हेबो कि। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन पर वातावरण सरगरम हेउथिबा बेले एमिति किछि कल्पना जल्पना एबे प्रकाश पाइछि। सेतेबेले कांग्रेस सरकार को भांगिथिबा ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री एभଳି किछि संकेत देबा परे मध्यप्रदेश में हटचमट सृष्टि होइछि। सेमानक कथा न मानिले सामूहिक इस्तीफा देबे बोली कहिसंती सिंधिया गोष्ठीर मंत्री। आसन्न निर्वाचन पूर्व बीजेपी मध्य लड़ई तीव्र होइछि। एही क्रम में पूर्वतन मंत्री तथा टाणुआ बीजेपी नेता दीपक जोशी बीजेपी छाड़ी कांग्रेस रे मिसी सारिछंती। सेमिति अनेक पूर्वतन बीजेपी विधायक मध्य हाथ धरी सारिलेनी।
नंबर 22 केंद्र विरोध में समर्थन हासिल पर शरद पवार को भेटिले केजरीवाल। दिल्ली पर केंद्र सरकार आनिथिबा अध्यादेश विरोध में विरोधी को एकाठी करने लक्ष्य रे थिबा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल काली एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को भेटिछंती। बुधवार से उद्धव ठाकरे को भेटिथिबा बेले काली शरद पवार को भेटी समर्थन जोगाड़ करिछंती। उभय उद्धव और शरद तांको ई प्रसंग में समर्थन देबे बोली कहिथिबा केजरीवाल सूचना देइछंती। वर्तमान मुंबई रे थिबा केजरीवाल कहिछंती बीजेपी रो गेम प्लान देश पई अत्यंत विपज्जनक स्थिति सृष्टि करुछि। यह विरोधी प्रसंग नुहे, यह देशर प्रसंग। शरद पवार और उद्धव ठाकरे पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल तांको पश्चिमबंग प्रतिपक्ष ममता बनर्जी और बिहार प्रतिपक्ष नीतीश कुमार को भेटिथिले। नंबर 23 हिजाब उपरे लागिथिबा ब्यान को हटेई पारे कर्नाटक सरकार। कर्नाटकर शिक्षानुष्ठान गुड़िकर हिजाब परिधान उपरे लागिथिबा ब्यान को हटेइबा पई कांग्रेस सरकार विचार करुछंती। पूर्वरु क्षमतारे थिबा बीजेपी सरकार राज्यर समस्त स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी रे हिजाब को ब्यान करिथिला। एबे कांग्रेस क्षमता को फेरिथिबारु दल एहाकु उठेइबाकु प्रस्तुति आरंभ करिछि। वरिष्ठ मंत्री प्रियंक खड़गे कहिसंती जे आमे हिजाब को नहीं दिया जाइथिबा निर्देश, पाठ्यपुस्तकर रिविजन, कंसेईखाना और धर्मांतरीकरण विरोधी भली आईन समीक्षा करिवु। जदि कौनसी आईन सांप्रदायिक आईन विरोधी और सामाजिक भाईचारा को प्रभावित करुथिबो ताहेले आमे सेगुड़ी को उच्छेद करिवु। बीजेपी सरकार लागू करिथिबा जो सब आईन असंवैधानिक, जो आईन लोकंक अधिकार को उल्लंघन करुथिबो और राज्यर छवि को मलिन करुथिबो से सबुर समीक्षा कराजिवो। नंबर 24 बढ़ुछि इमरान खान को असहायता, हाथ छाड़ी देउछंती विश्वस्त। पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान समस्या थमिबार ना नेउनाही। गोटे पटे इमरान गिरफ्तारी मुकुड़िबा पई कोर्टर चक्कर काटुछंती, अन्यपटे जनक पर जणे विश्वस्त तांको हाथ छाड़िबारे लागिछंती। इमरान को सबुठारु बड़ झटका देइछंती तांको सरकार मंत्री थिबा फवाद चौधरी। फवाद निकटरे कहिछंती मु राजनीति ब्रेक नेबा पई निष्पत्ति नेइछि। एपरिकी पीटीआई सबु सदस्य पदरु से इस्तीफा देइथिबा एवं इमरान खान ठारू अलगा होई जाइथिबा कथा भी कहिछंती। फवादଙ୍କ एपरी घोषणा इमरानଙ୍କ समस्या को आहुरी जटिल କରିଦେଇଛି। इमरानଙ୍କ गिरफ पर मे 9 तारिख में पाकिस्तान रे होइतिबा हिंसा पर एबे 2 डजन पाखापाखि नेता पीटीआई रु इस्तीफा दे सारिलेनी। नंबर 25 एक तरफा विजय सह सेमिफाइनल रे ओडिशा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रे चलिथिबा उपकनिष्ठ बालक जातीय हॉकी प्रतियोगितार सेमिफाइनल सूची चूड़ांत होईछि। गुरुवार खेलिथिबा निज क्वार्टर फाइनल मैच को जीति ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सेमिफाइनल रे प्रवेश करिसंती। शुक्रवार दलगुड़िक विश्राम नेबाकु थिबा बेले शनिवार संध्यारे 2 सेमिफाइनल खेलाजिबो। नंबर 26 WTC फाइनल पाई भारतीय टीम प्रस्तुति आरंभ। आईपीएल रे निज टीम अभियान शेष होगा पर लंडन पहुंची भारतीय खेलाड़ी ऑस्ट्रेलिया विरोध में हेबाकु थिबा टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पाई प्रस्तुति आरंभ करिसंती। अन्यपटे बीसीसीआई स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड आडिडास भारतीय टीम नुआ किट प्रयोजक भावे घोषणा करने खेलाड़ी नुआ किट रे नजर आसिछंती। पुरुष एवं महिला सीनियर क्रिकेट टीम सह आडिडास भारत ए और भारत बी एवं भारत अंडर 19 पाई मध्य किट प्रदान करिवो। नंबर 27 ओडिशा कोच तालिकार सामिल हेले बसंत महांती। निकटरे क्रिकेट अवसर घोषणा करिथिबा ओडिशार पेस बॉलर बसंत महांती को ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन कोच तालिकार सामिल करिछि। बसंत प्रथम श्रेणी क्रिकेट रे 105 मैच रे 403 विकेट अख्तियार करिसंती। बसंतଙ୍କ समेत नटराज बेहेरा, रश्मिरंजन दास, दीपक मंगराज और केवी प्रसादଙ୍କ मध्य एही तालिकार सामिल कर जाइछि। ओसीए ओभरऑल 11 जन को एथिपाई चयन करिछि। वर्तमान दिनेश मंगिया ओडिशा सीनियर पुरुष दलर कोच भावे नियुक्त होइछंती। भी वेंकटरामन को टेक्नोलॉजी डायरेक्टर दायित्व प्रदान कर सेहीपरि स्वागतिका रथ और मधुस्मिता बेहेरा समेत 6 जन को महिला कोच तालिकार सामिल कर। नंबर 28 आईपीएल फाइनल पाई पाकिस्तान बोर्ड अध्यक्ष को डाकरा नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग रो फाइनल में 28 नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेलाजिबो। एही मैच देखिबा पई गुरुवार बीसीसीआई श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बोर्ड रो अध्यक्ष को निमंत्रण करिछि। तेबे पाकिस्तान बोर्ड अध्यक्ष को एने डका जाई नाही। रिपोर्ट मुताबक आईपीएल फाइनल अवसर रे एशिया कप ने आलोचना हेबो। एही विवादर समाधान पई बीसीसीआई उद्यम आरंभ करिछि। सूचनायोग्य 2023 एशिया कप पाकिस्तान रे हेबो बोली स्थिर होइथिला। बीसीसीआई किंतु पाकिस्तान खेलिबा पई जीवनी बोली स्पष्ट करि दैछि। नंबर 29 आईपीएल फाइनल पर घोषणा हेबो एशिया कप भेन्यू। चलित वर्ष एशिया कप क्यों देश आयोजन करिवो से संपर्क में आईपीएल फाइनल मैच पर घोषणा कराजिवो। आईपीएल फाइनल मैच देखिबाकू एशियन क्रिकेट काउंसिल रो प्रतिनिधि दल आसिबे। तेणु उक्त मैच पर एशिया कप भेन्यू संपर्क में घोषणा कराजिवो बोली काली बीसीसीआई संपादक जयसा सूचना दैछंती। जयसा कहिसंती वर्तमान सुधा एशिया कप क्योंठी किए आयोजन करिवो तार चूड़ांत निष्पत्ति होइनी। आमे वर्तमान आईपीएल रे व्यस्त अछु, किंतु श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड रो प्रतिनिधि माने आईपीएल फाइनल मैच देखिबाकू आसुछंती। एही
समय आम आलोचना करूँ और ठीक समय पूर्व चूड़ांत निष्पत्ति नेबू। नंबर 30 जैसन रायଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଅର୍ଥ। ଇଂଲଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜେସନ୍ ରାୟଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। 32 ବର୍ଷୀୟ ଜେସନ୍ ରାୟଙ୍କ ଟିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଜେସନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଚିତ। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶଠାରୁ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଜେସନ୍ ଆଇପିଏଲ୍, ପିଏସ୍ଏଲ୍, ବିପିଏଲ୍ ପରି ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେରିକାରେ ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜେସନ୍ଙ୍କ ସହ 30.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍, ଡେଭିଡ୍ ମାଇନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଜେସନ୍ ରୟ, ରିପ୍ ଟପ୍ଲେ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ୱିଲିଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।